ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦରାଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକଳନ ରାଜ? ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବିନାଶ ମୁଖୀ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରାଉଛି ପାକିସ୍ତାନର। ଆଚ୍ଛା, ଯଦିଓ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହବ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହବ। କାରଣ 1960 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ବୁଝାମଣା ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଠୁ 4 ଜଣ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଭାରତର କାଶ୍ମୀରୀ ରୂପକନ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ, ବା ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ, ଭାରତୀୟ 26 ଏବଂ ବିଦେଶୀୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରି ଗୁଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏହା ଏକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଅମାନବୀୟ ବର୍ବରଚିତ ଘଟଣାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବରେ ରଖିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଠିକଣା ଜବାବ ଦିଆ ନଯିବ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆକୁ ନେଇ ଏପରି ଏକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼ିକୁ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼ିକୁ କଥାଟା ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଚୀନ, ତୁର୍କୀ ଏ 2ଟି ଦେଶ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତାକୁ ମୋଟେ କୌଣସି ବିପଦ ବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନର ବିପଦ ବେଳେ ଚୀନ ଠିଆ ହେଇନି, ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବିପଦ ବେଳେ ଠିଆ ହେଇନି। ତୁର୍କୀ ତାକୁ ତାର ଦେଶର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯାନବାହନ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ବଢେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦେଶ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଆମେରିକା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ମାନେ ଆସି ଭାରତରେ ପହେଲଗାଁରେ ଯୋଉ ବର୍ବରଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଲେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନଉ ଆମର ଭାରତ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମାଳିକା 600 ବର୍ଷ ତଳେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ 2025 ମସିହାରୁ 2029 ମସିହା ଭିତରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ପରି 3ଟା ଦେଶ ଯୋଉ ଭାରତରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ଯାଇ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ ତାହା ଲୋପ ପାଇବ ଏବଂ ଭାରତ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସମର୍ପିତ ହେବେ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହବ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଇଏ ଭାରତ ଭିତରେ ପୁଣି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଆଉ ଥରେ ଆବିର୍ଭାବ ହବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବର୍ଷ ହବା ପାଇଁ, ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନୀତ ହେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ,
नेपाल भूटान पाकिस्तान एवं अन्य जेते सबू देश भारत विच्युत हो जाई एकक भाव निजर देश गठन करथिले सेमाने वर्तमान गोटे समय आसीची एई मौका सेमाने अखंड हेबे भारत सहित रहिबे एवं आपण माने देखुचंती जे पाकिस्तानी माने जो तांकर गर्व अहंकार करी जो छाती रे हाथ बड़े कहूथिले तुमे हमको जदि पानी न दब आमे रक्त बुहाइबु आज पाकिस्तान जी सेना मुख्य सी बर्तमान उभान खोजिकी पाकिस्तान सरकार निजे पाउनी सी लुचिकी तार परिवार सहित सेना मुख्य पाकिस्तान परिवार सहित पाकिस्तान छाड़ी विदेश पलैचंती एवं भारत सहित युद्ध कले सेमाने निहत हेबे एवं सेमाने संपूर्ण ध्वंस होइजिबे ये धारणा सृष्टि होइथिबारु पाकिस्तानी सैनिक माने आज जनक पर जने तांकर सैन्य विभाग रु इस्तफा देवारे लगिचंती एवं पाकिस्तानी नागरिक माने हार चित्कार करुचंती आकाश छुआ दर वृद्धि होती 8 किलो 400 टंकार पहुंची एवं क्षीर लिटर 300-400 टंकार पहुंची जाइए सेठी पानी मिलूना ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी झिल्ली ये जो नदी गुड़ाक से 6टी नदी सेठी थिला से नदी रे मध्य आ जल नहीं गोटे नदी रे से माने जहाँ कहउचंती झिल्ली रे से छाड़ी भारत 9 जने आम उच्च कर्तृपक्ष को पानी छाड़ी बन्या एवं पाकिस्तान अधा भासीगलानी अधा पानी अभाव में संकट रे पड़ी पानी टोपाए तांकर गाधेवा खाइबा तिलक करने पाखे पहुंची ना पानी नाही एवं सेमाने जो छाती बाड़े कहते जे भारत जदि यह न करे तेबे भारत को आमे युद्ध करी तांकर संपूर्ण क्षति करदेबू ताहा बर्तमान मिथ्या प्रमाणित होगा जाउछि एवं जहाँ मारिका वर्णित होइछि आपन को चैनल बारंबार एक कथाटा आपन कहिसंती विभिन्न साधक मानक मुहरे कहइसंती जे एई जो समय रे किपरि आमे रक्षा हेबू एवं कोन घटिबो यह जहाँ मारिकार लेखा जाइछि ता गोटी गोटी प्रमाण होउछि मीन शनि प्रवेश कला परठारु आपण देखुचंती भूमिकंप किपरि भाव रे म्यांमार रे घटिला किपरि भाव रे थाईलैंड रे बा अन्य जोटी जहाँ घटुछि अमेरिका रे अग्निकांड ठारू आरंभ करी भारतर विभिन्न जगार जो सब सन्त्रासवाद माने अछंती माओवाद माने अछंती कोठी दुर्घटना होउची कोठी अग्निकांड घटुची कोठी बोमा ब्लास्टिंग होउची कोठी युद्ध होउची कोठी गुली गुड़ा होउची किते घटना वर्तमान घटुची एवं जेहेतु पुरी श्री मंदिर पतित पावन बाना जहाँ पतितन को उद्धार करने जो बाना फरफर उड़े नीलचक्र रे से बाना को चिल झांपी नहीं जो बड़ी भाव में घटना घटेला जहाँ मारिका वर्णित थिला ता गोटे पर गोटे घटी चली आपन देखुचंती जे बानाटा को जिते चिल झांपी नौची ता परे परे पाकिस्तान ये जो आतंकवादी माने हत्या करुचंती गोटे बड़ घटना घटुची एवं भारत पाकिस्तान विरुद्ध रे जो कार्यानुष्ठान नौची ताहा पाकिस्तान को किपरि भाव में आक्रांत करी करी चली एवं से माने जेते मुंड नुआई अनुरोध कले मध्य वर्तमान सेतुरु भारत समाधान बात को आसु नहीं से शांति वार्ता शांति प्रतिष्ठा उद्यम करुचंती एवं अन्य देश माने इराक ठारू आरंभ करी ईरान अन्य किसी देश माने उद्यम करुचंती भारत पाकिस्तान भितर गोटे शांति प्रतिष्ठा करने शांति आलोचना करा जाऊ किंतु ताहा करा जाऊ नहीं कहीं ना मारिका कही युद्ध हम जो माने विधर्मी से माने विनाश हेबे जो माने सनातन मार्गदर्शन को विश्वास करूना एवं सनातन मार्गदर्शन को सनातन धर्म बोली जो कहते आपण माने सनातन धर्म को हिंदू धर्म को जो माने विनाश करने चक्रांत करुचंती से माने मोटे बंची पारिबे नाही कहीं ना एठी मीन शनि केवल गति करिवार मूल कारण यह नुहे मीन शनि होउचंती विचारपति शनि होउचंती न्यायवंत शनि होउचंती विचारवंत शनि होउचंती धर्मराज शनि होउचंती ग्रहराज तेणु ये ग्रहराज धर्मराज विचारवंत न्यायवंत सी केवे क्या अन्याय दंड देवे ना
सी आसीचंती जो माने विधर्मी जो माने धर्मर ग्लानि करिचंती जो माने सनातन मार्ग दर्शन को अपमानित करबा पई भस्म करबा पई षड़यंत्र करूचंती सेही मानक ऊपर मीन शनि वर्तन प्रभाव पड़िछि सेही विधर्मी माने जो माने कहउथिले आमे गोटाए हाथ रे आमर धर्म पुस्तक गोटाए हाथ रे अस्त्र धरी सनातनी मानक आमे मुंड नुआइबू तांकू उल्लंघन करिवू तांकू बेइज्जत करिवू तांकू हत्या करिवू सेमाने आज विफल हबाकू गोटे पर गोटे विफल हबाकू जाउचंती काहेकि ना अल्प दिन तले वर्ष तले आपण देखिचंती बांग्लादेश को भली भाव रे घटना घटेला एवं आम हिंदू समाज को किभली भाव रे निर्यातना देला रास्ता रे चलेला एवं ता परे परे आमर हिंदू माने कौन सी हिंसा करिनांती से माने हिंसा रे विश्वास करंतिनी से माने अहिंसक से माने विश्वास करंतिनी हत्या रे से माने विश्वास करंती जहाँ भागवत कहिछि जे दुष्ट निवारी संथ पालु भुनाथ परम दयालु आमे दुष्ट को निवारण करी ताकू से दुष्टता को संत करू एठी जेतेले चंडाशक भारत वर्षर ओडिशा रे उत्कल भूमि रे दया नदी रे रक्तपात करुथिला सेतेबेले चंडाशक दुष्ट को एई भारत माटी एई ओडिशा माटी एई उत्कल माटी जगन्नाथ संस्कृति रो माटी जगन्नाथ परंपरा सनातन मार्गदर्शन ताकू चंडाशक रु धर्माशक रे परिणत कला एई सनातन माटी एई सनातन धर्म आपण निजे जानिचंती रामायण रे जो थिला दश रत्नाकर को परिवर्तन करके वाल्मीकि कला आपण जानिचंती त्रिपिटक कथा बुद्धंकर कथा बुद्धंक भितरे जने जतले बुद्ध जाउचंती जंगल भितरे तांकर साधना पई सेतेबेले अंगुली माळ आसिगिरी तांको धमक देला कहला तुमे एठी अटकिबो ना मु तुमर बेक काटिबी तुम आंगुली गुड़ी को काटिकी गलारे पकेबी मु एमती अनेक आंगुली काटिकी लोकंकर गलारे पकेइछि सेतले बुद्ध कहले मु अटकिछि तुमे अटकी नाओ ये पचारे कौन आपण यार अर्थ मु बुझी पारुनी सेतबेले से कहले ये गछर डाल को तुमे काट से गछर डाल को काटिदेला परे कहले पुनश्च जोड़ से जोड़ी पारलेनी तापरे अंगुली माळ तांको पाखे शरण गले तांको गुरु कले तांको पाद तले पड़ले ता परदिन ठारू से हेले जेमिति दश रत्नाकर वाल्मीकि हेले सेमति अंगुली माळ अशोक हेले तेणु आम सनातन मार्गदर्शन हत्यार विश्वास करेनी रक्तपात विश्वास करेनी जो माने विधर्मी जो माने पारंतिनी सनातन धर्म को अटकेवा पई जो आवाहमान कालरू विश्व आरंभरू सनातन धर्म अच्छी रहिथिला एवं आगामी दिन में रहिबो जो माने ताकू पराहत करबा पई विनाश करबा पई विलुप्त करबा पई उद्यम करूचंती जेहेतु तांको पाखरे आध्यात्मिक शक्ति नाही जेहेतु से माने धार्मिक नहंती जेहेतु तांकर गोटे धर्मर भगवान बोली जाहाकू से डाकुचंती से तांको कथा सुनु नाहंती कारण ईश्वर होचंती जणे ईश्वर धर्म को गुरुत्व दियंती ईश्वर भक्त को गुरुत्व दियंती ईश्वर सब बेले न्याय को गुरुत्व दियंती विचार को गुरुत्व दियंती जेमती महाभारत रे पंच पांडवंक पटे श्रीकृष्ण गुरुत्व देइकिरि थिले रथ चलाउथिले एवं रथी भाव रे श्रीकृष्ण रहुथिला बेले सारथी भाव रे श्रीकृष्ण रहुथिला बेले रथी भाव रे अर्जुन को रखी महाभारत रे 100 पुओ दुर्योधन को कौरव मान को विनाश करिवार समर्थ हेले गोटे अन्याय को विलोप करिवार समर्थ हेले गोटे न्यायर प्रतिष्ठा कले गोटे विधर्मी मान को विनाश करी विधर्मी मान को संपूर्ण भाव में मूलोत्पाटन करई देई पंचु पांडवंकर विजय करईदेले कारण से कपिध्वजर ध्वजा नाम थिले महावीर हनुमान जे कपिध्वज से हनुमान निजे ध्वजा है थिले रथ को उड़े कि नौथिले जे पर्यंत आपण धर्म रे थिबे आपण रक्तपात विश्वास करुनथिबे अहिंसा विश्वास करुथिबे से पर्यंत आपण सहित धर्म रहिबो शनि महाराज आपण संगे रहिबे एवं आपणकर मंगल करिवे शनि मीन रे चलुचनी मीन शनि बोली आपण आतंकित हबार आवश्यक नहीं जो माने विधर्मी जो माने विचार जानती अविचार करती जो माने अन्याय करती जो माने अधर्म करती जो माने अत्याचार करती जो माने हिंसा विश्वास करती तांको पई आज आसी मीन शनि ये मीन शनि संपूर्ण भाव रे मूलोत्पाटन करिवो से विधर्मी मानकर पाकिस्तान बोली गोटे विश्व मानचित्र रे चिन्ह रहिबो नाही से समर्पित हब संपूर्ण विश्व गुरु भारत मातार पाद तले जय माता भारत माता गोटे कथा कह जे कहला जो भारत पाकिस्तान हम जो मीन शनि आसी दौथिबो घाटी भारत लड़ई हम तो घटनाटे भी आज हो गला प्रमाणित
ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହଉଛି ତେରଟୋପିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଭାରତକୁ ମିଶି, ମାନେ 13ଟି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି, 13ଟି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଯେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ତାହା ନୁହଁ, ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ସେ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ, ସେ ତା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ବଂଶ ପାଇଁ, ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅପରାଧୀ। ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ବିନାଶ ହେଇଯିବେନି ଏକଥା ସେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନିକୁ ପତଙ୍ଗ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ନିଜେ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପତଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଡେଣା ମାଡ଼ରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଗ୍ନିର ଛୁଆରେ ସେଇ ଯୋଉ ପତଙ୍ଗର ଡେଣା ଉଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲାଇଭ୍ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛି 25 ତାରିଖ, ଆଜି 2025ରେ ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 8 ତାରିଖ, ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଝିଅ ଲାହ ଲାହ କରିକି ବସିଛି ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ତେରଟୋପିଆ ମାନେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବେ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କେମିତି ହବ, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବିନାଶ ହେବେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରୁ ତାଙ୍କରି ଭଗବାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କ୍ଷମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମୋର ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋର, ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିବି ଭଗବାନ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, ମତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ତେଣୁ ମୋର ବିନାଶ ହବ, ସେ 13ଟା ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହେବେ। ଠିକ ଅଛି।